Hello guys, good morning सबके सबसे इगुना को आगे दे Happy Father's Day दे कोई ना मी लगा viewers kan की मंजुना से हमने kan सबके Happy Father's Day लगा सालम पहुंचे दिया से अजी इदु वीडियो दो ना बनावले था किसे बोले भी अमी लगा लाइफ तो किने का ऐसे बाबा मुझे किने का हुई के ना अजी Happy Father's Day dinde manokan kushi hoina tagadamde amikandu kidia Father's Day wo mundu hoina taka homoide apni kange khatta holebe apni kange share koribole nimide haina ase kile koile amikan idu baba tu amila baba du hole amikan kitia tangor hoi ase aro kam koribole kitia pari gena ahi ase wadam de baba tu moi kanje idu dunia de ami kanje chari gena dunia de jai jai she baba tu ami kan yat kure moi la baba tu hole ami kan kitia tangor hoi na ahi ase koina aro ami kan khor de tuk suk tu kineka ase koina ami kan olop solop jane gena aha homoi de baba tu moi kanje chari na jai jasi idu karni ami kan chudu damde tai pi situk krina thagisi holebi aya baba bi res kidia dibona koina moi kan bhabna de aha tamde moi kan chari na jai jasi idu karni ami kan yat kure ami kan du mondok du thagi holebi idu ami kan jiban du ami kan rakhana hoi isubra dia laga ase isur kiman tin kiman sal rakhibo tai laga hatte ase itu karni ami kan du yat kure holebi jiban du isura lui luise itu karni aji yate apni kan ki idu ami video share kure wole anya tu hole baba kan kiman chun edia nijor laga baba kiman chun ase baba kan gi murum kuribi aro baba gi hotai nimite yat kurina thagi baba gi khai baba gi kure baba kutte jai baba ki kam kure itu kan sob ke help kuri gena thagi aro ajikali itu hoi ajikali kunwa itu maki lui gena baba gena sa kan bi ase aro ajikali kunwa ini student kan holebi khali nijor kitab porai hoina aro baba ge help na kurina thaka kan bisi ase aro mobile phone hi chei thaka aro baba kan mon jokum kuri dia bisi thagide itu karni kiman jin itu kan ase morom bra aji bra apni kan itu chari dibi aro baba laga morom tu baba laga tuk tu apni kan bra lui lui de koina itu moi laga opinion share kuri ase jodi itu kwa homoi de apni kan pia baise gole ami ge map kuri dibi holebi ami laga hisab te to hole ami kan nisna yat kuri thagibo hole baba mura bache de iku kuribo na pare de itu karni morom bra baba thaka tamde baba laga tuk baba laga kinika kam kure itu kan sob tu jani gena aro itu thagi she gole isur fali brabi apni kan logo blessing pawo te koina itu moi laga opinion share kuri ase itu karni kiman jun sabo pare ase apni kan isur brai blessing bawole tv ami kan tu etia tu yat kure holebi baba ge tu etia tu ubos ai bole na hoi pacha tambra cherna cha nimide ami kan tu bisitok kurina aise de ama bra lui gena ama hi baba hoi gena ajin ami kan pawana thagile ama bra moi kan ge phal bra kait kurina aha komoi de aji moi kan idum moda kan 5 jon ase aro maki jon ase holebi idu dinde mano kan do kushi bra thagile hole ami kan do idu dine de baba ge yat kure thage holebi baba do idu dine de charina jani mide ami kan otai monduk kure holebi
Amni kan bari moige kiman chun sayase ami ko bole mon thakato hole kiman chun baba thaki jena ase baba je pha ra morum kuribi ami kan du morum kuribo koijena monde ahilebi baba tu kide ami kan tangor hoi jaise etu bachude ami kan ke chari gena chai jaise etu nimide ami kan laga hatte ami kan brakam kuri gena ki khela bole etu kan tu baba kan ke khelai gena sabo koilebi ami kan tangor hwadam de baba bra charina chai jaise etu karne aji ami kan mondok hoina ase de sate kan aro etu ami laga video tu kiman chun sai ase apni kan nijor baba ke morom kuri na thaki de hodai nimide kile koile aji Father's Day din de hoa karni hi apni laga status de na laga ide nijor laga mon khuli gina nijor laga sob tu jiban do baba ge rakhi kena baba ki kure baba ki tok kure etu kan sob jani gena baba ge tik motok kuri gena thaki de koina etu moi laga viewers kan ge koya ase kile koile aji ami kan yat kure hulibi ami kan to baba bra chodo time bra charina chani mide ami kan iku kuribo na pare etu karni asol etu video tu na banawale thaki side hulibi hodai din ami kan montok kuri thaki etu karni ami laga viewers kan kiman chun sai ase apni kan so bra baba laga etu atma nimide apni kan bi patarna yat kuri thaki bi yat kuri dibi kile gole aji ami khushi din ekta do hole etu dunia de moila baba du ini charina jaise holebi ami bi aji do papa hoina apni kan samna de ayasi etu karne ami dangor hoi ro pacha khan bra moi ge baba ko do moila baba na thakile be baba nisna monde ena hoi jai etu karne mon dangor hoina aro kidia ami kan edu church je jabo baba thaka khan saise gole ami kan mon to khoide le edu ami kan laga life tu edu ami kan ekla banana hoi isur bra ami kan laga jiban du kiman tak rakhi dibo etu ase ami kan banana hoi etu karni sob manu baba kan kiman chun ase nijor laga life tu hodai nimide isur ke yat kurina thakibi aro ami kan laga jiban tu kinega rakhile isur samna de rakhile ami kan khushi hobo edu aro nijor laga family de tok sok jane gena kam kuri gena hodai nimide thakibi de koina aro moi laga set pra etu koi ase aro aji yate kiman chun to Happy Father's Day laga program de jabole ase sob manu tin phal hobi aro paternity sob manu ke yat kurina thakibi de koina moi laga etu short clip etu video ami upload kuri ase etu karni apni kan kiman chun sabo parise hodai nimide ami ke bi yat kuri thakibi de hodai sal hodai year ami kan kitia Father's Day bungjibo mondok hoina thaka humoi de apni kan ge khata hole bisho kuribo koina aha laga ase etu karni viewers kan je koi dese Wish you all Happy Father's Day!